Bon, on va continuer la série. La question 6 فين وقفنا أن الكوز ديال الأرك طونجون ديال x عطاونا 4 الاختيارات واش هي 1 sur racine de 1 moins x carré 1 sur racine de 1 plus x carré ou bien moins 1 sur racine de 1 plus x carré ou bien moins 1 sur racine de 1 moins x carré. باش نحلو هاد الكيسيون يشوفي اننا نديرو الكوس كاري ديال الارك طونجون دو اكس اللي حنا عارفين بلي الكوس كاري ديال الارك طونجون دو اكس ou bien la règle اللي عارفين حنا هي ان كوس كاري ديال x est égal à 1 sur 1 plus tangente carré de x. D'accord? Donc il est درتي الكوس كاري ديال الارك طونجون دو x donc est égal à 1 sur 1 plus tangente carré ديال الارك طونجون دو x بحال هاد x تعوض بارك طونجون دو x. On va voir. Donc, un cos carré de l'arc tangent de x est égal à 1 sur 1 plus tangente carré de arc tangent de x. Tangente réussit mal arc tangent, donc on se prend x carré. Donc, c'est 1 sur 1 plus x carré. Donc, pour nous le carré, on a plus ou moins racine de 1 sur 1 plus x carré. Donc, cos de l'arc tangent de x, on a plus ou moins 1 sur racine de 1 plus x carré. Et comme l'arc tangent de x y appartient à l'intervalle ouvert moins p sur 2, p sur 2, et on sait bien sûr, d'après le cercle triangulaire, que quel que soit t appartient à l'intervalle ouvert moins p sur 2, p sur 2, que le cos de t est supérieur à 0, donc, il est général, comme arc tangent de x, il est t, donc, le cos de l'arc tangente, il est positif, il est 1 sur racine de 1 plus x carré. Donc, la bonne réponse, c'est B. 1 sur racine de 1 plus x carré. Au cas où مثلا ما كانش عندنا هاد الاختيار C. d'accord وكان عندنا غير 1 sur racine de 1 plus x carré ما كانش عندنا هاد لو موان كان عندنا دي كا اخرين دونك هكا تقدر تكون اليمينيتي لو شوا ديال ان اصلا بقات عندك غير بوزيتيف يعني ما عاطينكش نيجاتيف عاطينك شي شوا اخر دونك ديريكتومون سي با لا بين انك تفكر واش هي entre moins p sur 2 p sur 2 واش بوزيتيف ولا لا دونك يشوفي انك صافي لقيتيها بلوس او موان وانت لقيتي هاد ليكسبرسيون عندك هنا في الاختيار دونك تشوازي يعني دائما تعتمد الاليميناسيون باش تاخد le bon choix le plus tôt. Pour la question 7, soit f définit de R vers R une fonction continue en 0 telle que quel que soit x appartient à R, f de 2x est égal à f de x, alors est-ce que f est une fonction constante, strictement croissante, strictement décroissante ou bien périodique de période 2? Donc, on peut montrer aisément par récurrence sur n que la fonction f de x est égale à f de x sur 2n. باش نمونطريو هاد la fonction, ou bien par la récurrence, il suffit d'un fixe sur x et on va tendre vers n vers plus l'infini. Donc la limite de f de x sur 2n quand n tend vers plus l'infini est égale à f de 0. علاش غادي نعتمدو على deux critères, c'est que f c'est une fonction continue en 0. Donc, il y a qu'une fonction continue en 0. Il suffit de dire que هذه est égale à f de 0. Ou bien, puisque la limite de x sur 2 à la puissance 1 quand n tend vers plus l'infini est égale à 0. Donc, dans les deux cas, on peut dire que la limite de f de x sur 2n quand n tend vers plus l'infini est égale à f de 0. Puisque f de x sur 2 à la puissance n est égale à f de x, donc f de x est égale à f de 0. D'où on peut dire que la fonction f est constante. Donc la bonne réponse est A. Pour la question 8. Comme f est défini de R vers R, une fonction dérivable en A appartient à R. Donc la limite de x f de A moins A f de x sur x moins A quand x tend vers A, quel est le bon choix parmi les 4 choix? Donc, il suffit أن l'astuce زعما ديال هاد la limite هو أنك dire moins a f de a plus a f de a. هذا هو le bon astuce اللي خصكم تعتمدوا عليه وتعلموا انكم toujours في les limites تاجوتي واحد l'expression وتعاود تنقصوا هكا كتسمى بحال ما درتي والو مي انت راك غادي تاجوتي هاد l'expression وغادي تبقى مفرق هاد الدينوميناتور عليهم بجوج وكم سا غتلقى لا سوليوشن. Donc, حنايا هاد la limite عطاولنا هكا la limite quand x tend vers a de x f de a moins a f de x sur x moins a. Donc, il suffit d'ajouter a f de a et de soustraire a f de a. Donc, tu as x f de a moins a f de a plus a f de a moins a f de x sur x moins a.
on va faire que x moins a يعني هاد dénominateur غنفرقوهم عليهم بجوج غتولي عندنا x f de a moins a f de a sur x moins a plus a f de a moins a f de x sur x moins a. إلا لاحظتو هنا عندنا العامل المشترك هو f de a دونك هنا غنديرو f de a عامل x moins a ها هي f de a عامل x moins a sur x moins a دونك غادي نختزلو ب x moins a غتبقى لينا f de a. بوغ هادي بوغ ليكسبرسيون الثاني عندنا هنايا a دونك غادي نعملو بها غتبقى لينا moins a وغتبقى f de x moins f de a sur x moins a. دونك هنايا قلنا اختزلنا ب x moins a غتبقى f de a. et pour هاد ليكسبرسيون ملي كنقولو لا ليميت ديال f de x moins f de a sur x moins a quand x tend vers a ما هو إلا f prime de a puisque la fonction est dérivable en a. d'accord دونك هنايا لا ليميت حيتاش f de a دونك f de a غتخرج من لا ليميت moins a حتى هي غتخرج من لا ليميت لا ليميت غيبقى فيها غير لي ديبون دو x دونك لا ليميت غيبقى فيها غير f de x moins f de a sur x moins a. Et la limite de f de x moins f de a sur x moins a quand x tend vers a est égale à f prime de a puisque f est dérivable en a. D'accord? Donc le bon réponse c'est f de a moins a f prime de a. f de a moins a f prime de a c'est la réponse D. D'accord? Pour la question 9. Donc la question 9 dit l'intégrale entre 0 et 1 de x à la puissance 4 sur x carré plus 1 d de x. Donc il suffit de calculer l'intégrale pour trouver la bonne réponse. De telle manière كيف ما وريتكم في la question 8 ديال انكم تاجوتيو واحد l'expression وتعاود دير لي la soustraction هي نفسها اللي غنعتمدو في question 9. donc غدير x à la puissance 4 moins 1 plus 1 moins 1 plus 1 بحال ما درتي والو. Donc, x à la puissance 4 moins 1 sur x carré plus 1 plus 1 sur x carré plus 1. x à la puissance 4 moins 1 il a x carré moins 1 عامل لي x carré plus 1. Donc, غتمشي x carré plus 1 مع x carré plus 1 وغتبقى x carré moins 1. D'accord? Plus 1 sur x carré plus 1. هنا je pense راه باينة x à la puissance 4 moins 1 ما هي إلا x carré moins 1 عامل لي x carré plus 1 x carré plus 1 يمشي مع x carré plus 1 تبقى لك x carré moins 1 و l'expression الثاني غيبقى فيه plus 1 هاد 1 sur x carré plus 1. دونك هادي غتكون ساهلة في الانتغرال ديالها ما هي x carré هي 1 sur 3 x à la puissance 3 moins 1 هي moins x و 1 sur x carré plus 1 هي arctangent de x. On remplace par 0 1 on remplace par 1 غتجينا 1 sur 3 moins 1 1 sur 3 moins 1 هي moins 2 sur 3 ها هي plus arctangent ديال 1 arctangent ديال 1 هي plus sur 4. انا خليت لكم هنايا واحد الرابيل que l'arctangent ديال 1 هو plus sur 4 pour moins 0 هنا 0 مشات et l'arctangent ديال 0 هو 0 donc la réponse est moins 2 sur 3 plus p sur 4 moins 2 sur 3 plus sur 4 c'est la réponse C. D'accord? Pour la question 10, donc, l'intégrale entre 0 et racine de 3 ديال x carré ln ديال x carré plus 1 d de x, quel est le bon choix parmi هادو؟ donc حتى هو غنديرو لي calcul. le calcul هو أننا غادي نديرو هاديك la relation ديال u prime يعني l'intégrale ديال u prime v est égale u fois v moins l'intégrale ديال uv prime. L'intégration par partie, d'accord? Donc, l'intégrale اللي عطاونا هما entre 0 et racine de 3 ديال x carré ln ديال x carré plus 1 x carré ما هو إلا dérivé ديال 1 sur 3 x à la puissance 3 le tout prime, d'accord? Donc, fois ln de x carré plus 1 هنا ولات عندنا هذه هي u وهذه هي v. donc عندنا l'intégrale ديال u prime fois v u خدينا هي 1 على 3 x à la puissance 3 و v هي ln ديال x carré plus 1. D'accord? Est égal, donc, il y a u fois v, donc 1 sur 3x à la puissance 3 ln de x carré plus 1, moins uv prime. L'intégrale de u, qui est 1 sur 3x à la puissance 3, v prime, il y a ln de x carré plus 1 prime. Pour هذه غادي تعوض دونك غنخلي واحد الاخر نعوضوها moins هذه غتبقى عادي وهذه غنديرو ليها dérivé.
ln ديال x carré plus 1 prime راه هي x carré plus 1 prime sur x carré plus 1. x carré plus 1 prime غتجي هي 2x حيتاش x carré هي 2x و 1 هي 0 تبقى 2x sur 1 plus x à la puissance 2 normalement هنا x à la puissance ah oui 1 plus x carré le tout carré il y a 1 plus x carré à la puissance 4 donc هنا عاوتاني غادي غتخليها هنايا حتى الاخر عاد تعوض هاد l'expression et pour l'expression ديال l'intégrale غادي نخرجو 2 sur 3 وغتبقى لينا x à la puissance 4 sur 1 plus x carré x donc هنا كاين erreur هنا ماشي x à la puissance 4 وإنما x à la puissance 2 حيتاش l'intégrale ديال ln ملي كنقولو ln de x راه هو x prime على x هنايا عندنا x هي x carré plus 1 donc هنا x carré plus 1 درنا لها dérivée بقات 2x sur 1 plus x carré هنايا صح هنا راه كاينه x carré d'accord donc 2 sur 3 غتخرج وغتبقى x à la puissance 3 fois x هي x à la puissance 4 sur 1 plus x carré d'accord هادي غادي تعوض غديروا لها لو كالكول عادي يعني 1 sur 3 racine 3 à la puissance 3 ln ديال racine 3 au carré plus 1 يجي ln 4 والزيرو غيتعوض به غتبقى لك 0 يعني غتبقى لك racine 3 à la puissance 3 sur 3 راه هي racine 3 fois ln 4 moins هادي حتى هي غدار ليها 2 sur 3 خلاوها هنايا oui et 1 sur 3 x à la puissance 3 pour l'intégrale ديال هادي ما هو إلا 1 sur 3 x à la puissance 3 moins x plus arc tangent de x هادي غتجي intégration حتى هي par partie d'accord يعني x carré x à la puissance 4 و هي u و v هي 1 sur 1 plus x carré اللي هي l'arc tangent de x d'accord donc حتى هي غادي تعوض بالexpression ديالها وغتجي le résultat final c'est 2 عامل لي racine de 3 ln 2 moins p sur 9 la bonne réponse هي C donc pour هاد les questions ديال 9 et 10 normalement ما كايناش une méthode اللي تعرف الريزولتا directement ضروري خاص يدار الكالكول باش تحصل الريزولتا غير هو كيبقى غير تعقل على les expressions هذيك l'intégration par partie changement de variable هاد les astuces هما اللي كيعاونو باش دير الكالكول دغيا وتعرف دغيا بلوس كو راه كالكولاتريس كتكون نون اوتوريزي دونك داكشي علاش كنقول لكم بحال هاد لي زيكسبرسيون مزيان تعقلوا عليهم ومزيان ديروا واحد ريزومي بور كاع هاد لي زاستوس اللي كنشوفو بحال هنايا فاش شفنا تhéorème de Cesaro pour l'inégalité triangulaire pour l'intervalle le cos est supérieur à 0 entre moins p sur 2 p sur 2 هاد les astuces ديال انك تاجوتي et soustrayer et bien sûr هادو ديال arc tangente cosine مزيان تعقلوا عليهم ولا ديروا ريزومي كيف قلت لكم حيتاش ما كتكونش الكالكولاتريس اوتوريزي راه هي كتكون في الاول كيقول لك كالكولاتريس تليفون اي تو تيب دو دوكيومون نون اوتوريزي واللي نبغي عاوتاني ننصحكم عليه هو سكو في لي كونكور راه كتعطاكم واحد الفوي انا ان شاء الله غنعاود ندير لكم فيديو اخر غادي نوريكم اشنو زعما كيوقع كيفاش بنادم كيتاليمينا من هذاك الكونكور ميم كو مسكين كيكون بريباري مزيان وعارف راسو غيجيب الكونكور وكيقول لك كيفاش ما جبتش الكونكور كاين دي زاستوس حيتاش ملي كتعطاكم الورقه كيكون عندك واحد الكاري خصك ما تخرجش عليه خصك زعما تكوشي في هذيك الكاري الا مشيتي حتى خرجتي على هذاك الكاري وكوشيتي برا عليه ما كتحسبش ليك الورقه بلوس الا درتي بلونكو ما كتحسبش ليك الورقه كيف قلت لكم لي كالكولاتريس كيكونوا نون اوتوريزي يعني بزاف بنادم كيمشي ما عارفش بلي كالكولاتريس نون اوتوريزي كيكون معول عليها بحال هادشي ديال ارك طونجونت اكسيتيرا ان شاء الله غادي ندير واحد الفيديو باش نشرح لكم لي زاستوس باش تجيبوا الكونكور بلوس كو بريباراسيون حيت بنادم كيكون بريباري مزيان ولكن اللي كيوقع ليه ما كيكونش عارف اشنو مطلوب منه
وبزاف ما كيوريكمش هاد القضية، وفريمون زعما أنا parmi الناس اللي ما كنتش عارفة وطحنا في مشاكل. حتى كدوز لي كونكور عاد كتاخد l'expérience وعاد كتعرف بلي راه ما خصكش دير هاكا وما خصكش دير هاكا. دونك إن شاء الله غندير ليكم واحد الفيديو وغادي نشرح ليكم كتر و كتر على هاد لي زاستوس إن شاء الله باش تجيبو الكونكور.